अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो भिंडी प्याज की है और किस तरह भिंडी प्याज का सालन ये आप चंद मिनटों में आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब जो है फ़्रेश भिंडी ली है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस कदर फ़्रेश है। इसको मैंने अच्छी तरह पानी से धो लिया था और 30 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। भिंडी के अलावा जो इस रेसिपी में हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं जिनको हम छील लेंगे और काट लेंगे, और 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी हम काट लेंगे। और यहाँ पर 4 जो हैं हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लेंगे। इन चीज़ों के साथ कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे जो कुछ इस तरह से है। नमक जो है 1 खाने का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और हल्दी जो है वो मैंने आधी चाय की चम्मच ली है। और यहाँ पर जो ऑयल जाएगा वो आधा कप जो है मैंने ऑयल का लिया है। यहाँ पर हम अब भिंडी को काटेंगे, तो आप वीडियो में देखें कि मैं इसे किस तरह से काट रही हूँ। इसके आगे वाला हिस्सा और इसका पीछे वाला भिंडी का हिस्सा वो हमने अलग कर लेना है। और इसके एक भिंडी के मैंने 3 पीस किए हैं, ज़्यादा छोटी आपने इसके पीसेस नहीं करने। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आप अपनी सारी भिंडियाँ काट लें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भिंडी थोड़ी लेसदार होती है, इसमें थोड़ी सी लेस होती है, चिपक होती है, तो इसको धोने के बाद जो है खुश्क करना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी भिंडियाँ जो हैं वो काट ली हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। एक देगची में मैंने वही आधा कप जो ऑयल का था वो डाल दिया है और साथ में मैंने इसमें भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। इनको अब हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो आंच को मैंने मीडियम पर रखा है। इसी में हम अपनी भिंडियों को फ्राई करेंगे। जब तक भिंडियों की चिपक ख़त्म हो जाए तब तक हमने इसे फ्राई करना है। अभी मैं ये कटिंग बोर्ड साफ़ कर रही हूँ क्योंकि हमने इस पर भिंडी काटी थी तो थोड़ी सी चिपक हो जाती है, तो इसे क्लीन अप करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं प्याज को काट रही हूँ। प्याज को आप छील लें। छीलने के बाद प्याज को हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काटना है। तो ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट है प्याज का, ये ज़रूर रिमूव करें क्योंकि ये गलता नहीं है, या गलेगा भी तो बहुत मुश्किल से। तो ये दोनों प्याज़ों की ये जो हिस्सा है पार्ट ये निकाल दें और अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को काट लेने के बाद इसे हम पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। और यहाँ पर अब हम अपनी भिंडियों को चेक कर लेते हैं जो फ्राई हो रही थी। ये अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, और उतनी देर हम जो है टमाटरों को काट लेते हैं। इसको भी आपने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना। टमाटर काट लेने के बाद अब मैं बारीक बारीक काट कर इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें जो हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से लें। आपको अगर ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद है तो ज़्यादा काट के शामिल कर लें, वरना फिर आप अपनी मर्ज़ी से कम भी डाल सकते हैं।
تو ہماری فیملی میں ذرا ہری مرچیں پسند کی جاتی ہیں، تو میں نے اس میں 4 ہری مرچیں کاٹ کے ڈال لی ہیں۔ یہ بھنڈی میں بہت ہی مزیدار سا ذائقہ دیں گی۔ اب اپنی بھنڈی کو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی فرائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کافی جو ہے حد تک یہ فرائی ہو چکی ہے، اس کی چپک جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا، گولڈن سے کلر میں یہ آ چکی ہیں، اور بالکل بھی چپک جو ہے یا لیس جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس میں نہیں ہے۔ اتنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اب میں اس میں کٹی ہوئی جو پیاز ہے اور ٹماٹر اور ہری مرچیں وہ اس میں شامل کر دوں گی۔ آپ نے ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا شامل نہیں کرنا، بلکہ یہ جو پیازوں کا اور ٹماٹر کا جو ہے پانی نکلے گا اسی میں یہ سٹیم ہو جائیں گی، اسی میں یہ گل جائیں گی، پک جائیں گی۔ اب چمچ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں، اور جو باقی کے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اب اس میں باری باری کر کے ہم شامل کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، یا پھر 1 کھانے کا چمچ، ہلدی آدھی چائے کی چمچ، اور کٹی لال مرچ جو ہے وہ میں نے 1 چائے کا چمچ لی ہے، اور کالی مرچوں کا پاؤڈر جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ ہے، اور 1 کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاؤڈر ہے، اور ساتھ میں اس کو پھر اب ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے، تاکہ ایک جگہ پر جو ہیں مسالے نہ رہیں بلکہ ہر طرف مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ اب ہم اسے مکس کرنے کے بعد اسے دم پر لگا دیں گے۔ تقریباً آپ نے 10 منٹ کے لیے اسے دم دے دینا ہے، اور فلیم جو ہے وہ میڈیم پہ ہو۔ 10 منٹ گزر جانے کے بعد آپ نے بڑی احتیاط سے ڈھکن ہٹانا ہے تاکہ اسٹیم آپ کے ہاتھ پر نہ پڑے۔ بس پھر آپ نے اسے چیک کر لینا ہے، اور آپ نے اس کا چمچ کو بہت زیادہ نہیں چلانا کہ بھنڈی کا کچومر کر دیں، بلکہ آپ نے ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ چمچ چلاتے ہوئے بھنڈی کو مکس کرنا ہے۔ لیجیے ہماری بھنڈی پیاز کی جو سالن ہے وہ تیار ہے۔ پورے کچن میں بھنڈی کی خوشبو بہت ہی پیاری سی پھیل چکی ہے۔ بہت ہی مزیدار یہ بھنڈی پیاز کی ریسیپی بنی تھی۔ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی۔ اور انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں سارے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی، وہاں سے آپ میری ریسیپی کو فالو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔